আত্মরক্ষায় ক্যারাটের কৌশল প্রদর্শন। ইসলামপুর রামকৃষ্ণপল্লী দুর্গা মণ্ডপের প্রাঙ্গণে আজ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ক্যারাটের বিভিন্ন কলা কৌশল প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর সোনামতি বিএসএফ ক্যাম্পের আধিকারিকরা। আত্মরক্ষার পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখা যায় সে বিষয়েও বিএসএফ আধিকারিকরা আজ বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছাত্রছাত্রী অভিভাবকদের সচেতন করেন। তারা বলেন, বর্তমানে মানব পাচার এবং মাদকাসক্তি সমাজে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে ক্যারাটের প্রশিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি খুদে ক্যারাটেরাও বিভিন্ন আত্মরক্ষামূলক কৌশল প্রদর্শন করে উপস্থিত দর্শকদের নজর কাড়েন। শিশুদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মরক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমন উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান উদ্যোক্তারা। উপস্থিত ছিলেন 10 নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ফিরোজ আহমেদ, বিশিষ্ট সমাজসেবী ব্যবসায়ী সুদেব নন্দী, ক্যারাটে প্রশিক্ষক প্রদীপ সরকার সহ বিএসএফ এর বিভিন্ন আধিকারিকেরা আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ব্যুরো রিপোর্ট, বিগ নিউজ বাংলা। हमारा जो फोर्स है सर, ऐसा है कि फोर्स में जो भी ये तो देश के भी अंदर भी सुरक्षा पैदा करता है और बॉर्डर पे भी करता है, ताकि हमारे देश के को इस देश के ऊपर बड़ा गर्व है। ये दोनों ड्यूटियाँ निभाती है एक साथ। और जो आजकल आप देख रहे हैं कि ड्रग्स जो है, ये ड्रग्स इतनी खतरनाक चीज़ है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये बर्बाद कर देगा। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, जनता को जागरूक नहीं किया जाएगा, तो कल हमारे बच्चे देश का ये जो आगे बढ़ना चाहेंगे वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये समाज से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चे की तरफ, अपने जीवन की तरफ से या स्कूल की तरफ से, अभिभावक की तरफ से कि उसको गाइड करने, ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हमारा बच्चा जो है आगे चल के कोई गलत कदम न उठाए। सर जी ये बात तो सही बोले। खैर आपका न्यूज़ टुडे इंडिया का शुक्रिया। बाकी और भी आप लोग, हाँ, और जो सब चैनल हैं सबका शुक्रिया। यहाँ टुकुन भी है, सिकंदर भी है, सिकंदर में आप लोग का शुक्रिया। ये तो आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छा है, कराटे का प्रोग्राम है, कराटे फेडरेशन की तरफ से है ये प्रोग्राम। और इसमें बच्चों को इस उम्र से जो मतलब ये सिखाया जाता है, जो नया नया स्टैंड सिखाया जाता है, ये सेल्फ डिफेंस तो ऑब्वियसली है। आजकल जो तो समाज जिस तरह से बिगड़ता जा रहा है, जिस तरह से नशा की तरफ दौड़ता जा रहा है, अगर ये बच्चा लोग शुरू से इस तरह के मतलब काम में अगर उलझ जाए, ये कराटे के तरफ अगर इन लोगों का ध्यान तवज्जो चले जाए, तो बैड हैबिट से ये लोग दूर रहेगा। आने वाले दिनों में बैड हैबिट से ये लोग दूर रहेगा। आजकल तरह तरह का नशा समाज में घुस गया है। ये कराटे हम समाज को ये मदद करेगा कि बच्चों को नया ट्रैक दे रहा है, नया ट्रैक की तरफ लेके जा रहा है, बैड ट्रैक से न्यू अच्छा ट्रैक की तरफ लेके जा। খুব ভালো লাগছে। ইসলামপুর সিতুরিও কারাটে একাডেমির তরফ থেকে আজকে রামকৃষ্ণপল্লী দুর্গা মন্দিরে ছোট একটা ক্যারাটে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে খুদেদের নিয়ে। আপনারা একদম দেখেছি, আমরা দেখতে পাচ্ছেন। তো ভালো লাগছে। এবং আপনাদের কেমন লাগছে সেটা আমাদের বলছি যে এই যে ক্যারাটা কতখানি জরুরি, কি মনে হয় আপনার? অবশ্যই জরুরি। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কারাটে শিখলে কি হচ্ছে, আত্মরক্ষার পাশাপাশি মেন্টাল গ্রোথ, ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল, ক্যারাটে ফর সেলফ ডিফেন্স অ্যান্ড ফিজিক্যাল ফিটনেস। আমি এটা যখন থেকে আমি ক্যারাটে করি তখন থেকে এটা আমি জানি। আমার যারা স্যার ছিলেন তারা আমাকে এটাই শিখিয়েছিল, ক্যারাটে মারামারির জন্য না, এটা হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য আর ফিজিক্যাল ফিটনেসের জন্য। একটা প্রোগ্রাম এখানে যারা উদ্যোক্তা আছে এদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আজকের দিনে এই বাচ্চা থেকে যে ছোট ছোট বাচ্চাদের অর্গানাইজ করেছে, এরা বড় হয়ে একদিন ভালো সেলফ ডিফেন্স বা ক্যারাটের